बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनलाइज हो चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये फाइनल कर दिया है बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम और एलएलबी के सब्जेक्ट से रिलेटेड डेट शीट का ऐलान कर दिया है और तमाम पैटर्न बता दिया है कि आपके पेपर किस तरह लिए जाएंगे और क्या उसका तरीक़ाकार होगा। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे कि एमसीक्यूज़ टाइप पेपर आएगा या फिर सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो इससे रिलेटेड भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने तमाम सूरत हाल बता दी हैं। तो जैसा कि अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी, इसमें बताया था कि गवर्नमेंट टाइम लेगी, एचईसी आपसे थोड़ा सा टाइम लेगी, तो वो होगा 2 से 6 महीने तक का। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको डेट शीट बताने जा रही हूँ, इसमें यही टाइम लिमिट है और इतना ही टाइम दिया गया है कि आपके पेपर किस किस टाइम लिमिट से हो रही हैं। तो अब स्टूडेंट्स, आपका रिलैक्स होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 फेज़ तैयार किए हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म देख सकते हैं जो इन्होंने पेज अपलोड किया है। उसमें 2 फेज़ इन्होंने तैयार किए हैं, जिसमें सबसे पहले बीए और बीएससी जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, उनके पेपर स्टार्ट होंगे 27 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक। यानी कि 27 जुलाई से इनके पेपर स्टार्ट होंगे और 25 अगस्त तक ऑनवर्ड रहेंगे। इसके बाद चलते हैं हम एमए, एमएससी पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, वो 7 सितंबर से उनके पेपर स्टार्ट होंगे, जो 30 सितंबर तक ऑनवर्ड जारी रहेंगे। इसके बाद इनका तरीका क्या है और क्या पैटर्न डिसाइड किया गया है, तो ये भी मैं आपको कुछ तस्वीरें देंगी, उसमें आप देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों तरीक़ों से तैयारी करें, जिनके ये जुलाई और सितंबर में पेपर हो रहे हैं, क्योंकि हम इनका एमसीक्यूज़ टाइप भी पेपर ले सकते हैं और ट्रेडिशनल यानी कि रवायती तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि 15 जुलाई तक जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो क्लोज़ है। तो इसको पेश नज़र रखते हुए उनका कहना है कि अगर वो कोरोना वायरस की सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो हम पेपर्स को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल ये दे चुके हैं और इसके बाद हम चलते हैं जो इन्होंने फ़ेज़ 2 तैयार किया है, उसमें क्या कहने चाह रहे हैं। जो बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या अनाउंसमेंट की है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि बीए और बीएससी एसोसिएट डिग्री साइंस आर्ट्स पार्ट 1 और एलएलबी पार्ट 3 के जो पेपर हैं वो रवायती तरीके से लिए जाएंगे और 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड इनके पेपर लिए जाएंगे। यानी कि 3rd ईयर के जो पेपर हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और उनका सब्जेक्टिव पेपर ही होगा, जैसे वो सेंटर में बैठकर पहले दिया करते थे। इसी तरह एमए, एमएससी पार्ट 1, एलएलबी, बीकॉम एसोसिएट डिग्री और पार्ट 3 जो है, ये सारी डिटेल मैं आपको सेंड करूँगी। इसमें आप देखिएगा एलएलबी जो पार्ट 5 इयर्स का कर रहे हैं, वो पार्ट 2 और 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका भी वही रवायती तरीके से पेपर लिए जाएगा और उनके पेपर 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं बीए और बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स। ये फ़ेज़ 1 में भी डाले गए हैं और फ़ेज़ 2 में भी डाले गए हैं, क्योंकि हालात को देखते हुए ये सारी सिचुएशन तैयार की गई है। तो कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर से इनके पेपर जो हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे, क्योंकि अगर जुलाई और अगस्त में ये सब सूरत हाल ऐसे ही रही तो इनको आगे ले जाया जाएगा और दिसंबर में इनके पेपर ले लिए जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं एमए, एमएससी पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 जनवरी 2021 को ऑनवर्ड पेपर देंगे, यानी कि 2021 नेक्स्ट ईयर में वो पेपर देंगे, क्योंकि जो तमाम पॉलिसी और सिचुएशन है ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से तब्दील हो गई है। जिस तरह मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, इदारे खुल रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा से खुल गई हैं, इसी तरह इदारे भी इंशाल्लाह ज़रूर खुलेंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन तलीमी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है और बता दिया गया है कि किस तरह आपके पेपर होंगे। तो पैटर्न भी शो हो चुका है। ये सिर्फ पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज़ की जो तैयारी करेंगे वो सिर्फ 4th ईयर के स्टूडेंट्स पार्ट 2 वाले करेंगे, लेकिन जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्टिव तैयारी ही करेंगे।
تو اس لحاظ سے تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھی خبر ہے کہ وہ ریلیکس ہو جائیں، ان کے جو پیپر ہوں گے وہ تھوڑے سے ہوں گے سبجیکٹیو ٹائپ۔ تو اب بات آتی ہے کہ اب آپ لوگ ریڈی ہو جائیے، آپ کے پیٹرن بتا دیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے 2 فیز میں، تو تھوڑے سے پیپر آپ کے چلے گئے ہیں آگے۔ اب آپ کو تیاری کرنے میں تھوڑی سی آسانی بھی ہو جائے گی اور آپ اپنے معمولات کے کام بھی آسانی سے کر سکیں گے، کیونکہ بہتر مستقبل اور بہتر زندگی ہی آپ کو آگے لے کر جا سکتی ہے، آپ کا مستقبل اچھا کر سکتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کو میں سبجیکٹیو سبجیکٹ کی تیاری کروانا سٹارٹ کر دوں گی۔ تو پہلے ہم 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ساتھ، تو ان کو سبجیکٹ وائز امپورٹنٹ کویسچن دینا سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جس طرح بھی ہو سکے تھوڑی تھوڑی تیاری کنٹینیو رکھ سکیں۔ لیکن اگر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی لینا چاہتے ہیں اپنے امپورٹنٹ کویسچنس، کیونکہ وہ دونوں ٹائپ سے ہی اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو یہ ان کے لیے تھوڑا بہتر ہوگا کہ وہ کس طرح پیپر تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کا پیپر تیار کروا دوں گی۔ تو میرے خیال سے جو بہت سی پریشانیاں تھیں اور قیاس آرائیاں تھیں کہ پیپر آن لائن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کمبائن پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو تمام صورتحال کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پیپرز کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہوگا اور کیا کیا تیاری آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ پنجاب یونیورسٹی سے جو بھی ادارے ایفیلیٹڈ ہیں، ایفیلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ادارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ BZU BCom کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح سرگودا کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، بہاولپور کے ہیں، جو بھی ادارے پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں، کیونکہ کچھ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ جو اپنا داخلہ ہوتا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہی بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ پیپر اپنے لیے تیار کر لیں، کیونکہ یہ تمام یونیورسٹیز کے لیے جو ملک بھر کی ہے اس کے لیے یہ لاگو ہوگا قانون، اور یہ پیپر انہی طریقوں پر لینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اور یہی طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا ہے، پیٹرن کیسا ہے، کیسے آن لائن پیپر ہوں گے، کیا MCQs ہوں گے، تو یہ چیز آپ کے لیے بہت آسانی ہے۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس سرگودا کے ہیں، جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ہیں، وہ سوال کریں گے کہ ہمارے لیے بھی کیا یہی سسٹم ہوگا؟ تو جی ہاں، آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمام سمیسٹر وائز اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے، اور جو بھی ادارہ ایفیلیٹڈ ہے پنجاب یونیورسٹی سے، تو یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے، وہ ہنٹ دے چکے ہیں کہ آپ کے پیپر تھوڑے سے آگے چلے گئے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اب آپ اپنا رمضان المبارک بھی بہتر اور اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اسٹڈیز کو ایک دم مت چھوڑیے گا۔ آپ نماز کے بعد، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 گھنٹہ اپنی اسٹڈیز کو لازمی دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ پورا دن اپنے دوسرے کاموں میں بھی مصروف رہ سکیں گے اور تعلیم بھی آپ کے پیچھے نہیں رہے گی۔ تو پڑھتے رہیے، لیکن 4th ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پارٹ 2 کے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی تیاری ریڈی کریں دونوں طریقے سے، تو ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اور بیسٹ وشز فار آل اسٹوڈنٹس۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ جیسے بھی کوئی خبر آتی ہے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔